Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bill dari kelas 10 kolam. Hari ini saya akan melantunkan surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqal fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakfa wa nuyassiruka lil yusra fazakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru may yakhshaha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wa akhiratu khairul wa abqa inna hadzal lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Nama saya Biu dari kelas 9 kolam. Hari ini saya akan membacakan doa hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Allah, jadikanlah hujan-hujan ini hujan yang berkah.